Guys, lempar lagi ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Lek ku gak ketok iwake kecilin sepuluh. Ketipu kan lu pade? Haha. Strike, strike, strike. Tarik cuy. Strike, strike, strike. Strike, strike, strike. Dapat apa ini guys? Southwest City. Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Alhamdulillah ya guys, kita bisa berjumpa lagi guys. Dari sekian lamanya saya tidak on untuk mancing guys. Kali ini saya bisa on lagi, bisa muncul lagi di channel ini guys, channel Hasan Fishing guys. Gimana punya kabar kalian guys? Mudah-mudahan diberi kesehatan, lancar rezekinya, panjang umur, amin. Ya guys, kita nggak usah terlalu banyak basa-basi lagi ya guys. Saya mau lempar-lempar guys sebentar lagi guys. Di sebelah ujung sana guys. Di sini saya mau main casting teknik Carolina, tapi pakai soft lure 1,8 guys. Targetnya ikan baby kecil guys, nggak tahu ikan apa nanti ya guys. Oke guys, simak terus kelanjutan saya mancing ya guys. Tetap di channel Hasan Fishing. Mantap. Oke guys, kini saya udah sampai guys. Kita lempar ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dapat sambaran. Mulek solar ini. Banyak solar tumpah guys. Ya ini. Strike guys. Strike guys. Ikan apakah ini guys? Namanya juga ikan baby guys. Wih, mantap guys. Ternyata ikan apa ini guys? Ikan apa ya? Yang tahu jawab di komentar ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iku akeh cabuke iku. Iku? Oh. Ono. Sing kena ya. Tekku gak ketok paling kecilian soft lure. Soft lure kecilian gak ketok iwake. Ih, strike guys. Strike guys. Ayo mudah-mudahan gak mocel ya guys. Wow. Kalau ikannya nggak seberapa guys, walaupun dapat kecil besar ikan apa itu nggak masalah guys. Sensasi strike-nya itu guys, wah mantul. Jos mantap. Guys, lempar lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim.
Ku lho ket mau nang kono yo. Pancet nang kono gua. Lana ta. Ket mau nang kono iku. Oh, kok pas wis nang kono iku. Banyu segara sik durung mlebu sik. Ih, gak kena. Gak kena. Aduh. Kawan strike, guys. Berot, guys. Berot itu, guys. Ikan apa itu? Angkat. Awas, 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 awas. Menot, guys. Menot, guys. Menot, guys. Kalem, 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 kalem. Ikan megalodon, guys. Angkat, angkat, angkat. Itu, guys. Megalodon, guys. Strike, kawan. Kawan strike lagi, guys. Positif ini ikan megalodon lagi nih, guys. Positif megalodon lagi, yakin, guys. Benar kan, guys? Mantap, guys. Mantap, guys. Oke, guys, terima kasih yang udah nonton video di channel Santur Fishing. Semoga video kali ini bisa menghibur Anda ya, guys. Dan jangan lupa ya, guys, dukung selalu channel Santur Fishing dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Buat yang baru-baru nonton, jangan lupa ya dukung dan supportnya. Oke, guys, terima kasih. Bye bye.